તો હજી પણ હાલાકી તો વધવાની જ છે, કારણ કે પાટણમાં હજુ પણ વરસાદ ચાલુ જ છે અને હજી પણ આગાહી છે। ઠેર ઠેર વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયા છે। જનતા હોસ્પિટલ આનંદ સરોવરના રસ્તા પર પાણી ભરાઈ ગયા છે। વિદ્યાર્થીઓ સહિત રાહદારીઓને ભારે મુશ્કેલી। રેલવે ગરનાળા પારેવા સર્કલ વિસ્તારમાં પાણી ભરાયા છે, તો બીએમ હાઈસ્કૂલ વિસ્તારમાં પણ અહીંયા પાણી ભરાયા હોવાના સામે આવ્યા। शहर में वहेली सवारथी ज वरसादे शुरुआत करी दीधी है ने खास करीने जे अत्यारे खास नीचाणवाळा विस्तारो छे त्यां आगळ अत्यारे पाणी भराई जवाना दृश्यो पण सामे आव्या छे। अत्यारे आपणे छीए जे जनता होस्पिटल छे जे आनंद सरोवर तरफ जवानो रस्तो छे त्यां आगळना आप दृश्यो जोई शको छो के ज्यां आगळ वच्चे एक बीएम हाईस्कूल पण आवी छे। स्वाभाविक रीते ज्यारे ज्यारे अहींया आगळ 1 इंचथी लईने वधारे वरसाद आवे छे त्यारे अहींया पाणी भराई जवाना अनेक दृश्यो सामे आवता होय छे ने ज्यारे विद्यार्थीओने अनेक मुश्केलीओनो सामनो करवो पड़तो होय छे। या तो आ रस्तो बंद थई जवाना कारणे तेमने कां तो स्कूलमां फसाई जवानो वारो आवतो होय छे अथवा तो वालीओ द्वारा तेमने अहींया लेवा आववानी मुश्केली पण अहींया थती होय छे। वर्षोथी आ समस्या होवा छतां पण आ मुश्केलीओनो हजी सुधी पण कोई निवेडो આવ્યો નથી। વાત કરવામાં આવે તો अहींया घणी હોસ્પિટલો પણ આવી છે। दर्दीओ अहींया सारवार पण लेवा माटे आवता होय छे, परंतु आ नीचाणवाळो विस्तार होवाना कारणे अहींया आगळ पाणी भराई जवाना कारणे लोकोने मुश्केलीओ पड़ती होय छे। विद्यार्थीओने पूछ्युं बेटा शुं नाम छे तारुं अने अहींया ज्यारे वरसाद भराय छे त्यारे परिस्थिति केवी थाय छे? अहींया वरसाद पड़े त्यारे पाणी टीचर सुधी भराई आया अने स्कूलमां आवा जवा माटे बहु तकलीफ थाय। टीचर सुधी पाणी होय। आ रोडमां वरसाद पड़े त्यारे रजा आपवी पड़े स्कूलमां वारंवार। तो स्वाभाविक रीते ज्यारे पण पाटणना अंदर आ नीचाणवाळा विस्तारोना अंदर पाणी भराई जाय छे त्यारे सामान्य प्रजाथी लईने विद्यार्थीओ सुधी मुश्केलीनो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। यशवंत पटेल।